शास्त्र को अनुसरण करी शास्त्र रे जहा लेखा है दान यही पुण्य कर्म विषय से ही अनुसार ही तांकर पुरोहित जो प्रकार निर्देश देले परामर्श देले राजा युधिष्ठिर यही ब्राह्मण मानू जो माने आसीथिले यही जात कर्म करबा पई नवजात शिशुर जो माने आसीथिले मंगल ध्वनि स्वस्ति वाचन उच्चारण करबा पई से पुरोहित माने यही समस्त को राजा युधिष्ठिर कौन कले क्या ग्राम देले क्या भूमि देले क्या आहरी धन देले क्या सुना देले यहीपरि भाव में अश्व एवं कुंजर मध्य कुंजर है हाथी हाथी घोड़ा मध्य देले अन्न निज अन्न अर्थात दान चाउल इत्यादि आउ कौन सुमृति मते देले दान माने शास्त्र विधान अनुसार शास्त्र को अवज्ञा न करके से तो धर्मराज धर्म हिसाब से राज्य शासन करुले तेणु सबू तांकर यही सब कर्तव्य जहाँ काम करुले धर्म हिसाब रे ही से चलुले सुत मागध आदि लोके जे आसी मिले जाचके जी जहाँ मागिले सुत मागध आम आगु पढ़ी बंदी सुतजन मागध एमाने कौन करती राजा मानकर बा से वंशर गुणावली जो माने गान करती जो माने प्रशस्ति गान करती माने भाट संबंधी व्यक्ति माने से माने समस्ते आसी जीए जहाँ मागिले धर्मनंदन बा युधिष्ठिर अति आनंद मनरे समस्त को दक्षिणा सहित दान देले दान सहित दक्षिणा मध्य देले एवं केतेबेले केउ काल रे ना प्रजा तीर्थ काल रे प्रजा तीर्थ काल जा पाखरे गीता प्रेसर भागवत बही अच्छी से जानी पारुथिबे प्रजा तीर्थ काल कौन जेतेबेले नवजात शिशु र नाभि कटा जाई न थाए सेही समय मध्यरे जदि दान करा जाए ताकू कहा जाए अक्षय दान बोली शास्त्र कहती अर्थात साधारणतः आमर धारणा थाए छुआटीए जन्म हेले आमर अशुद्धि हो गले बोली किंतु से नवजात जी हेला जन्म हेला तार नाभि छेदन नाही छेदिबा को पड़े काटिबा को पड़े से कोटा न हेला पर्यंत कालटा से समय सूतिका लगे नहीं बा अशुद्धि लगे नहीं तेणु से नाभि कटा समय पूर्वर जो दान दिया जाए ताहा अक्षय होई थाए से ही दानर फल काल काल को रहे ए कथाटा शास्त्र रे लिखा देछि तेणु युधिष्ठिर को यह अजणा नथिला तांकर पुरोहित माननकु अजणा नथिला तेणु यही नवजातर नाही कटा जीवा पूर्वरु अर्थात यही प्रजा तीर्थ काल जहाँ को कहा जाउछि सेही समय युधिष्ठिर ये सब ब्राह्मण मानू पुरोहित मानू दान कले दान सहित दक्षिणा मध्य देले यहाँ पर संतोषे बसी विप्रगण विचारी जातक लक्षण आउ विप्र माने जो आसीथिले माने गणक पिलार लग्न देखी जातक देखिकी तार फलाफल विषय भविष्य विषय निर्णय करके कहवा माने ज्योतिषज्ञ जो ज्योतिषज्ञ माने विप्र ब्राह्मण आसीथिले ज्योतिषज्ञ हिसाब रे से माने से नवजात शिशु बालकटीर जातक को देखी कौन कले ग्रह नक्षत्र को सब गणना करी राजाते राजा को युधिष्ठिर को कौन कहले ए अभिमन्युर कुमार पांडव वंशे कीर्ति कर ये जो अभिमन्युंकर पुत्र अर्थात आपणकर जो पौत्र बा नाती ये ही आपणकर वंशर भविष्य अनेक जस विस्तार करिवे आपणकर कुलर ख्याति ये वृद्धि करिवे एपरि गुण रही तांकर जातक देखी केउ बेलारे शिशुटी जन्म होईची केउ नक्षत्र केउ लग्न केउ जोग इत्यादि इत्यादि गणना करी एई ज्योतिषज्ञ विप्र माने बा गणक माने नवजात शिशु परीक्षितंकर विषय युधिष्ठिर राजा को कहले एवं युधिष्ठिर को कौन कहले यही पुत्र यही पौत्र तुमर ही भविष्यतरे यही पांडव वंशर ख्याति को कीर्ति को आहुरी बढ़ेबे तेणु निश्चित भाव में राजा खुशी हेबे या परे आमे आगो को बढ़िबा गर्भ संकट तरीला एहाकु विष्णु रक्षा कला सर्वलक्षणे संभूत
ଏହାର ନାମ ବିଷ୍ଣୁରାତ। ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟବର ସଂଶୟ ନାହିଁ ନୃପବର। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି। ଭବିପ୍ରଭରେ ତୁମ୍ଭ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ସୁଧା ପ୍ରାୟ ମଣି। ଆଗମ ନିଗମେ ଯାସାର ତୁମକୁ ନୁହେଁ ଅଗଚର। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ମତେ ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତେ। ଏବଂ ସଧର ସାଧୁବାଦେ ସତେ ପାଳିବ ରାଜପଦେ। ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ। ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ। ପ୍ରଜା ପାଳନେ ଏ ନିୟତ ଯେହ୍ନେ ଇକ୍ଷାକୁ ମନୁସୂତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ ହିତକର ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟଜ୍ଞ ଗୁଣଧର। ଏହାର ଯଶ ସର୍ବଦେଶେ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ। ବିରାମ ବିରାମ ଦବା। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତକ ଗଣନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିପ୍ର ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କଣ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟୁ ଏତରିଲା ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ଏ ସମ୍ଭୂତ ଏହାର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ରାତ। ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କଣ କଲେ? ଜାତକ ଦେଖିକି ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଏହାର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ରାତ ହେବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁ ରାତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ? ସେଇ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ଯୋଉଟା କି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ବାଳକକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମେ ପଢିଛେ ଆଗରୁ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ବାଳକଟିକୁ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଏ ବାଳକଙ୍କୁ ଦତ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଦାନ କରାଗଲା। ନହେଲେ ତ ଇଏ ମରି ଯାଇଥିଲା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କିଏ ହେଇ ହେଲେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇ ବାଳକଟାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ବାଳକଟିର ନାମକରଣ ହେବ ବିଷ୍ଣୁ ରାତ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ନାମ ହେଲା କଣ? ଜାତକ ନାମ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ରାତ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ? ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟବର ସଂଶୟ ନାହିଁ ନୃପବର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ହବ? ଏହାର ଗୁଣ ଗୋଟିଏ କଣ ନା ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟବର। ଭାଗବତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ହେବେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି। ଭୋ ବିପ୍ର ବରେ ତୁମ୍ଭ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ସୁଧା ପ୍ରାୟ ମଣି। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ, ବିପ୍ର ମାନେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁରାତ ଏବଂ ଏ ହେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ କଥା ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବିପ୍ର ମହାତ୍ମା ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ତ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନିଜ ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ, ନିଜ କୁଳର ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯଦି ଶୁଣିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ କଥା, ଶୁଭ କଥା, ମଙ୍ଗଳ କଥା, କୀର୍ତ୍ତିକର କଥା, ଏପରି କଥା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ଆମୋଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ନାତିର ଏହିପରି ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସୁଧା ପ୍ରାୟ ବା ସେମାନଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପରି ମନେ ଲାଗିଲା। ଆଗମେ ନିଗମେ ଯା ସାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଅଗୋଚର। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ମତେ ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱେ। ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁ ବାଦେ ସତେ ପାଳିବ ରାଜପଦେ। ସଂଶୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର
এই ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଯାହା କହିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗଣନା, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ବିଚାର କଲେ, ଆଗମ ନିଗମ ଯା ସାର ଅର୍ଥାତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ପଢି ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଚାର କଲେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ବାଳକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱେ ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁବାଦେ, ଏଇ ବଂଶଧର ଯେ କି ବିଷ୍ଣୁରାତ, ଏଇ ବାଳକଟି ବଡ଼ ହେଲେ এই ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ଏବଂ ସାଧୁବାଦେ ସତେ ପାଳିବ ରାଜପଦେ। ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଳନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ସ୍ନେହ ଦଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦଉଛି, ଧର୍ମ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ମୋର ପୌତ୍ର ନାତି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଷ୍ଣୁରାତ ବୋଲି ନାମକରଣ କଲେ, ଏହି ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଏହି ବଂଶର ରାଜଗାଦିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବ, ଆମ ପରି ମୋ ପରି ଏହିପରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବ କି ଧର୍ମ ହିସାବରେ, ଏ କଥାଟା ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ। ଜାତକକୁ ଦେଖିକି ତାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅବଗତ କଣ କରାଉଛନ୍ତି ନା, ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆମର ଆଶିଷ ବଚନ, ପ୍ରଜା ପାଳନେ ଏ ନିୟତ ଯେହ୍ନେ ଇକ୍ଷାକୁ ମନୁସୁତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବଂଶରେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ। ମନୁ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେ କି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଆମ ପୃଥିବୀର। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆମର ବେଦ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ହେଲେ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା, ଏଇ ସଂସାରର ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଏବଂ ମହାରାଣୀ। ଏଇ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ଯାହାଙ୍କର ବଂଶ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଜା ପାଳନ କିପରି ଭାବରେ କରିବେ? ଏଇ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ନିଜର ପୁତ୍ର ପରି ଧର୍ମ ହିସାବରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ପରି ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଗୌରବ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ, ରାଜର୍ଷି ଭାବରେ ରାଜଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏହି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁରାତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କାହାପରି କରିବେ ନା, ଏହାର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଗୁଣଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ ହିତକର, ଏହାର ଯଶ ସର୍ବଦେଶେ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ। ଆମେ ରଘୁବଂଶର କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କଥା ଯଦି କହୁଛେ, ବେଶୀ କହୁଛେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ମନେ ରଖିଛେ, ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣା ଯାଉଛି, ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଦଶରଥଙ୍କୁ କିଏ ପୂଜା କରୁଛେ? ଆମେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀରାମ ଯେପରି ରଘୁବଂଶର ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ରଘୁବଂଶର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତି ଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ ହିତକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନାତି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟ
प्रतिज्ञ हेबे एवं ब्राह्मण मानकर मध्य अति सेवा करिवे बा ब्राह्मण मानकर जने उत्तम भक्त मध्य हेबे। एहिपरि भाबरे जातकर फलाफल को नहीं ब्राह्मण माने बा ज्योतिष माने युधिष्ठिर को कहले आउ कौन कौन कहले भी अछि आउ टिके आगो को पढ़िबा पढ़ंतु एथर। दातांक मध्ये कुमार शिविजे सने दयावीर भरत सम यज्ञकारी अर्जुन सम धनुर्धारी हुतास प्राय तेजमय दुस्तर समुद्रर प्राय विक्रमे जस केसरी आश्रये जने हिमगिरी पृथ्वी सम धीर चेता सहिष्णु जने पिता माता समपालने की विधाता ईश्वर प्राय वरदाता आश्रय सर्व प्राणीकर जने संसारे रमावर सर्वलक्षणे कृष्ण सम सुदृढ़ व्रत सत्यधाम उदार गुणे रति देव उदार गुणे रंति देव जजाति प्राय धर्म भाव बलिर प्राय धीरपणे वैष्णव प्रहलाद जेसने ए अश्वमेध रजाजक वृद्ध मानक ए सेवक। विराम भौणी विराम। आहुरी अधिक गुण से पिलाटीर वर्णना करुछन्ति दातांक मध्य ए कुमार शिवी जेसने दयावीर राजा शिवींक परी ए हेबे अत्यंत दानी महादानी हेबे एवं करुणा देखेबे दया देखेबे तार अर्थ शरणागत मानक मध्य से अभय प्रदान करिवे। राजा शिवींक परी एई बालकटी भविष्यतरे अत्यंत दानी हेबे एवं राजा शिवींक परी मध्य शरणागत को अभय प्रदान करिवे अर्थात समस्तंक प्रति तांकर करुणा बा दया रहिबो। आउ कोन भरत सम यज्ञकारी भरत सम जांक नाम रे भारत वर्ष होईची आमे पढ़िबा पुनी भागवत रे भरतंक विषय विस्तृत भाव रे पढ़िबा तेबे से भरतंक भलिया यज्ञकारी अनेक यज्ञ करिथिले राजा भरत सेही भरतंक परि मध्य ये हेबे। अर्जुन सम धनुर्धारी निजर पितामह अर्जुन पितामह हेले तेणु अर्जुन परी ए मध्य अत्यंत धनुर्धारी योद्धा हेबे। हुताश प्राय तेजोमय हुताश है अग्नि अग्नि परी ए हेबे दुर्धर्ष अत्यंत तेज कांतियुक्त हेबे दुर्धर्ष हेबे एवं दुस्तर समुद्रर पाय दुस्तर दुह जोग तर अर्थात समुद्र को लंघन करवा तरिबा अति कष्टकर तेणु समुद्र परी यांकु अतिक्रम करवा समुद्र परी जेपरी समुद्र को अतिक्रम करा जाई पारे नाही सेही परी एही विष्णुरातंकु परास्त करिबा बा तांकु पराजय तांकर करई देबा का पक्षरे संभव नुहे। समुद्र को जेपरी लंघन करिबा सहज नुहे सेही परी भाबरे एई विष्णुरात बा भविष्यत रे जे कि परीक्षित हेले तांकु मध्य परास्त करिबा अतिक्रम करिबा सकल गुण रे हो किंग युद्ध रे हो बा अन्य कोनोसी प्रजा पालन रे हो तांकु अतिक्रम करिबा अन्य मानक पक्षरे संभव कदापि नुहे। आउ कोन विक्रमे जेसन केसरी आश्रये जन्ने हिमगिरी पृथ्वी सम धीर चेता सहिष्णु जने पिता माता। केसरी सिंह सिंह जेपरी अत्यंत पराक्रमी बलशाली शक्तिशाली सेही परी ए पिलाटी भविष्यत अत्यंत शक्तिशाली पराक्रमी हेई पारिबे। पृथ्वी सम धीर चेता आश्रय जन्ने हिमगिरी हिमगिरी माने हिमालय हिमालय पर्वत जेपरी अनेक साधु संत मानकर आश्रय अनेक वन्य प्राणींकर आश्रय अन्य अनेक गछलतार आश्रय सेही परि भाबरे ये हेबे आश्रय दाता
अर्थात प्रजा मानंकु शरणागत मानंकु आश्रय देबे तांकर आश्रय रे समस्त ही निर्भय रे रही पारिबे। आउ कोन पृथ्वी सम धीर चेता पृथ्वी सब सही जाए धैर्यर सहित धैर्यशीला पृथ्वी जेपरी धैर्यशीला सबु सही जाए सेही परि भाबरे पृथ्वीर गुण यांक पाखरे ही रहिबो। आउ पितामाता जेपरी सहिष्णु पुत्र जेते दोष कले संतान माने जेते दोष कले मध्य पितामाता पाखरे से ही छोट जेते बड़ हेले संतान पितामाता तार दोष को कदापि हेले देखि पारंती नाही। सबु जहा अपराध करे संतान पितामाता सबु ही सही जानती तेणु कह जाइछि पितामाता को सहिष्णु बोली कह जाइछि। सेही परि पितामाता जेपरि सहिष्णु सहनशील गुण थाए पितामाता ठारे पुत्रर विभिन्न अपराध को से माने सही जानती सेही परि ए मध्य प्रजा मानकर अपराध बा अन्य केही दोष कले मध्य सहिष्णु बा सहनशील गुण तांको पाखरे रहिबो। सम पालने कि विधाता ईश्वर प्राय बरदाता आश्रय सर्व प्राणीकर जेने संसारे रमा बर। आउ गोटे कौन ए जगार सम पालने की विधाता सम पालने की विधाता ए जगार विधाता क्या कह जाइछि ना ब्रह्मा। ब्रह्मा ए जगार मन रखु ईश्वर एवं रमाबर प्रथमे विधाता अच्छी तापरे ईश्वर अच्छी तापरे रमाबर अच्छी। रमाबर बोले तो आम नारायण आम जानीचे लक्ष्मींकर बर लक्ष्मींकर पति एवं ईश्वर हेले महादेव आउ शंकरषण जहाँ को आम कहूचे महादेव एवं विधाता हेले ब्रह्मा। ये प्रजा सम पालने की विधाता अर्थात निजर प्रजा मानंकु संतान परि देखंती किए ना ब्रह्मा। ब्रह्मा तो प्रजापति ना समस्तंकर प्रजा सृष्टि से कले आरंभ कले तेणु एई ब्रह्मा जेपरी निजर प्रजा मानंकु सम भाव देखंती समस्तंकु समान जेते सब सृष्टि करिसंती देवता ठारू आरंभ करी मनुष्य इतर प्राणी इत्यादि इत्यादि जेते सब प्राणी सृष्टि करिसंती समस्तंकु ब्रह्मा समान दृष्टि रे देखि थांती तांको पाखरे पिता माता पाखरे संतान संतति माने समस्ते समान तेणु ए प्रजापति ब्रह्मा पाखरे सकल प्रजा ही समान तेणु एही पिलाटी भविष्यत रे सकल प्रजा को सम भाव देखिबे सम दृष्टि रे देखिबे एवं ईश्वर महादेव परि बर देबे। महादेव जपरी कि आशुतोष विचार करिवार आ दरकार नहीं तांको जदि किए तपस्या कला प्रसन्न करि पारला भल हब कि मंद हब किछि नहीं तपस्या रे मुग्ध ही जपरी आशुतोष महादेव सांगे सांगे बर देदेवे अभिष्ट पूरण करदेवे सेही परि भाबरे ए पिलाटी भविष्यत रे जो राजा हेबे राजा हिसाब रे तांकर कर्तव्य प्रजा मानक प्रति जे जहा मागिला सेही परि तार अभिष्ट वस्तु पूरण करिबा पई सर्वदा चेष्टित रहिबे। आउ आश्रय सर्व प्राणींकर जेने संसारे रमाबर भगवान विष्णु बा नारायण जेपरी एई संसार रहउचंती आश्रय दाता से ही सकल प्राणी को ही आश्रय देइथांती अभय प्रदान करिथांती तांको बिना आमे जहा को चाहिबा केही हेले आम मानंकु सेही परि अभय बा निजर लोक भलिया बिना स्वार्थ रे केही हेले आमको रक्षा करिवे नाही कि आश्रय देबे नाही। एई संसार होची केवल होची स्वार्थपर जहा को जोठी जिबे सबुटी रहिछि स्वार्थ जड़ित किए जदि किछि कार उपकार करुछि वर्तमान जुगरे आमे भाबिबा जे निश्चित तार पाखरे किछि स्वार्थ रहिछि नले से मोर काहे के एपरि उपकार करंता समस्त ही किछि ना किछि टिके हेले स्वार्थ थाए। तेणु केवल एकमात्र भगवान जे ही सुहृद अर्थात बिना कारण रे काठारु किछि पाइबा को आशा न करी जे ही तांको पाखकु गला शरण को आसीगला तांकर आश्रित ही गला सी ताकू ही रक्षा करती आश्रय दियंती एवं तार सबु दुख शोक भय दूर हो जाए
तेणु एही पिलाटी भगवान नारायण परी समस्तंकर आश्रयदाता हेब, शरणदाता हेब, महादेव परी समस्तंकर इच्छा जहाँ जहाँ भोग पूरण करने लगी जी जहाँ मागिला ताहा देवा पाई चेष्टा करिवे एवं सकल प्रजा प्रति तांकर समदृष्टि रहिबा जेपरी प्रजापति ब्रह्मांकर रहिछि। यहाँ पर आउ कण ना सर्वलक्षणे कृष्ण सम सुदृढ़ व्रत सत्य धाम। सर्वलक्षणे कृष्ण सम भगवान कृष्ण तो ताकू बंचैछन्ति ना बालकटी को, तेणु कृष्णंकर गुण रहिबो। आउ सकल प्रकार सर्व संपन्न गुण भगवान श्रीकृष्ण ठारे ही रही। एक तो तांकर भणजांकर ये हेले पुआ अभिमन्यु तांकर पुआ हेले, तेणु भगवान श्रीकृष्णंकर अंश ही रही एवं भगवान श्रीकृष्ण ही मांकर गर्भरे ताकू बंचैछन्ति कृपा करिछन्ति, तेणु भगवान श्रीकृष्णंकर कला तांको पाखरे रहिबो। ए कथाटा मध्य पुरोहित माने गणना करिकी यार जातक देखि या मध्य कहिले युधिष्ठिर को। आउ उदार गुणे रंती देव जजाति प्राय धर्म भाव एवं यार धर्म भावना किपरि हेब ना राजा जजातिंक परि एवं रंती देवंक परि उदार गुण हेब। यांक विषय मध्य आमे भागवत अन्य स्कंद मानकरे पढ़िबा। आउ बलिर प्राय धीरपणे वैष्णव प्रहलाद देशने ए अश्वमेधर जाचक वृद्ध मानक ए सेवक। आउ कौन कौन लक्षण अछि एई पिलाटीर जातक आउ कौन निर्देश करुछि जातकरु एहार आउ कौन किछि भल गुण जणा पडुछि ना बलिर प्राय धीरपण राजा बलि जे कि अति दानी थिले भगवान वामन रूप हेकि तांको पाताल को निक्षेप करैथिले सेही बलिंक प्राय से थिले धीर अर्थात भगवान किपरि आमे तांको धीर कहबा टिके जदि आलोच बलिंक विषय त आमे पढिबा विस्तृत अछि आहुरी पूरा वर्णना अछि। तेबे धीर काहे कि कहबा धैर्य धीर माने जगार धैर्य पड़रे किपरि ना जेतेबेले भगवान मागिले तीन पाद भूमि से टिके तांकर गुरु शुक्राचार्य जेते मना कले मध्य जहा कहले मध्य से सुनिले नाही धैर्यर ही सहित रहिले। जेते धैर्यवान हेले किछि दरकार नहीं भगवान नेबे तो मोठू नियंतु मु तो भगवान को प्राप्त होई जिबे जदि भगवान छळ करिकी एपरि रूप धरि आसीचंती मते परास्त करिबा पई तेबे ठीक अछि। तेणु अत्यंत धीरपण धैर्यपण रे सब निर्णय नहीं सत्य रक्षा करी भगवान को तीन पाद भूमि अर्पण करिथिले अति आनंद मनरे बळी। तेणु बळींक परी ए पिलाटी भविष्य अति धैर्यवान वा धीर हब। आउ तापरि ना वैष्णव प्रहलाद जेसने प्रहलादंकर कथा तो आमे भी पढ़िबा। ए प्रहलाद दैत्य कूल रे जन्म होइतिले दैत्य मान तो होचंती भगवानंकर देवता मानंकर विरोध सब बेले तांको प्रति द्रोह करंती ए दैत्य माने देवता मानंक प्रति भगवानंक प्रति। एई दैत्य कूल रे जन्म हेले मध्य प्रहलाद भगवान बा विष्णुंकर अत्यंत भक्त थिले अति प्रिय भक्त मध्य थिले। तेणु एई पिलाटी एई प्रहलादंक परि मध्य अति भगवान भक्त बा भगवत भक्त रे प्रहलादंक मध्य टपि जीव। प्रहलाद जेपरि निजर भक्ति रे दैत्य कूल रे जन्म ही मध्य तांकर भक्तिर प्रभाव एते थिला आज समस्त आमे मन रखीचे से दैत्य कूल को मध्य सेही परि ए पिलाटी मनरे हृदय रे भगवत भक्ति अति मात्रा रे आसीब उद्रेक हेब एहा मध्य तार जातकरु जणा जाउछि। ए कथा मध्य विप्र माने युधिष्ठिर महाराजन को कहिले। ए अश्वमेधर जाजक